ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ଏବଂ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗାୟକ ମାନେ এই স্টেজরে ভগবানଙ୍କର কথা পরিবেশন করিকে যাইছন্তি সম্মতিক কান্ধরে জুহালি পড়িয়েছি রাপ্পা র সম্মতে বুহাই কে হালি আইନ୍ତି জগৎগুরু শঙ্করাচার্য মা को मानु नथिला गया कहले माँ किए मु जानी माँ एमती आविर्भाव हेले जे सेठी पद से गाई थिले कहले माँ ना तातृ ना माता ना बंधु ना दाता पिता माता किए जाने ना भाई बंधु कुटुंब किए जाने ना ना पुत्री ना पुत्रो ना भृत ना भ्राता पुओ झियो किछि जाने ना ना जाया ना विद्या वृत्ति ममेइबो